Aerodromi ne premještaju samo ljude. Oni obrću ogroman novac, a dio njihove najpametnije zarade počinje prije nego što uopšte uđeš u avion. Većina ljudi misli da aerodromi postoje samo zbog jedne stvari, da prebace putnike iz jednog aviona u drugi što brže i jednostavnije. Ali to nije cijela istina. Moderni aerodromi nisu samo mjesta za putovanje. Oni su pažljivo dizajnirani komercijalni prostori. Drugim riječima, aerodrom ne pokušava samo da te dovede do gejta, pokušava i da te natjera da potrošiš novac. I kad jednom počneš obraćati pažnju, vidiš da mnoge stvari na aerodromu nisu slučajne. Raspored prostora, vrijeme čekanja, restorani, prodavnice, znakovi, čak i put kojim hodaš. Sve je osmišljeno tako da te uspori, provede pored proizvoda i pretvori tvoje vrijeme čekanja u vrijeme trošenja. Jer za mnoge aerodrome pravi novac ne počinje kada avion sleti. Počinje čim ti uđeš unutra. Kada ljudi razmišljaju o tome kako aerodrom zarađuje, prvo pomisle na avione, naknade za slijetanje, naknade za polijetanje, aviokompanije koje plaćaju korištenje pista, terminala i gejtova. I da, to jeste veliki dio posla. Ali postoji i drugi dio koji mnogi ne vide. Aerodromi zarađuju ogroman novac od stvari koje nemaju direktne veze s letenjem. Parking, restorani, kafići, duty free prodavnice, reklame, rent-a-car. VIP lounge prostori, iznajmljivanje prostora brendovima. Zato aerodrom nije samo mjesto gdje avioni dolaze i odlaze. To je veliki komercijalni sistem napravljen oko ljudi koji čekaju, žure, putuju i često nemaju mnogo izbora. I upravo tu počinje prava igra. Jer za razliku od običnog tržnog centra, aerodrom ima jednu ogromnu prednost. Kupac je već unutra. Kupac već čeka. I kupac najčešće ne može samo izaći i otići negdje drugo. Kad prođeš sigurnosnu kontrolu, tvoje opcije postaju ograničene. Ne možeš lako izaći vani po jeftiniju kafu. Ne možeš uporediti 10 različitih mjesta. Ne možeš mirno otići do grada po sendvič. Ti si sada u kontrolisanom prostoru. A pošto tvoj let ima tačno vrijeme polaska, prisiljen si da čekaš. Za aerodrom to čekanje nije izgubljeno vrijeme. To je vrijeme koje može da se naplati. Zato mnogi aerodromi nakon sigurnosne kontrole putnike vode direktno kroz zone sa prodavnicama. Ne slučajno, namjerno. Prije nego što dođeš do svog gejta, često moraš proći pored parfema, luksuznih brendova, elektronike, grickalica, knjiga, suvenira i kafića. Aerodrom zna još jednu važnu stvar. Trenutak poslije sigurnosne kontrole je trenutak olakšanja. Najstresniji dio je prošao. Sada imaš vremena. Sada si mirniji i tada si mnogo spremniji da nešto kupiš. Zato aerodromi ne upravljaju samo ljudima. Oni upravljaju emocijama. Prvo stres, zatim olakšanje, onda trošenje. I zato hrana na aerodromu djeluje toliko skupo. Zato što najčešće i jeste skupa. Ali nije stvar samo u tome da neko želi brzo zaraditi. Raditi posao unutar aerodroma je skuplje nego na običnoj lokaciji. Kirije su visoke, dostave su komplikovanije, sigurnosna pravila su strožija, pristup radnika i robe je teži, prostor za skladištenje je ograničen. Sve to diže cijene, ali to je samo pola priče. Druga polovina je to što je putnik na aerodromu posebno osjetljiv kupac. Umoran je, možda žuri, možda nije jeo satima, možda mu let kasni, a kad jednom prođe kontrolu, izbor hrane je ograničen. U normalnom gradu za preskup sendvič bi možda otišao 5 minuta dalje. Na aerodromu većina ljudi to neće uraditi i aerodromi to vrlo dobro znaju. Zato se hrana na aerodromu ne prodaje kao obična hrana. Prodaje se kao pogodnost u trenutku kada nemaš puno alternativa. Ti ne plaćaš samo sendvič, plaćaš lokaciju, vrijeme, pristup i činjenicu da nemaš mnogo izbora. Zato kafa, voda ili običan obrok odjednom mogu izgledati nerealno skupo čim uđeš u terminal. Jer aerodrom mijenja pravila igre. A možda najbolji primjer te igre je duty free. Na prvi pogled duty free izgleda kao bonus za putnike. Kao prilika da nešto kupiš jeftinije. Parfem, poklon, alkohol, kozmetiku. Nešto posebno prije leta. I nekad zaista može biti povoljnije, ali važnije od toga je psihologija. Duty free kombinuje nekoliko moćnih okidača, osjećaj hitnosti, putničko raspoloženje, ideju da prilika traje samo sada i osjećaj da možda štediš novac. Čak i ljudi koji inače ne bi kupili parfem ili luksuzni proizvod odjednom pomisle
već sam ovdje, možda je jeftinije. Putujem, pa zašto ne? To nije slučajno. To je prodajna strategija spojena sa psihologijom putovanja. Zato duty free prodavnice nisu skrivene negdje sa strane. One su često dio puta. Stavljene su tamo gdje moraš proći, gdje ih moraš vidjeti i gdje imaš dovoljno vremena da razmisliš o kupovini. A proizvodi su pažljivo izabrani. Lijepo pakovanje, poznati brendovi, pokloni, impulzivna kupovina, visoke marže. Za aerodrom to je idealna kombinacija. Putnik ima vremena. Raspoložen je za putovanje, manje poredi cijene i već je u prostoru gdje mu je kupovina stalno pred očima. Zato aerodromi vole kada dođeš ranije. Naravno postoji praktičan razlog, sigurnosne kontrole, check-in, prtljag, pasoška kontrola, neočekivana kašnjenja, sve je to stvarno. Ali dolazak ranije ima još jedan efekat. Povećava vrijeme koje provedeš unutar aerodroma. A više vremena unutra najčešće znači više šansi da potrošiš novac. Ako uđeš u terminal 20 minuta prije ukrcavanja, fokusiran si samo na to da stigneš. Ne gledaš prodavnice, ne kupuješ poklone, ne sjedaš na ručak, ne razmišljaš o lounge prostoru, ali ako dođeš 2 sata ranije i prođeš kontrolu na vrijeme, postaješ mnogo vrijedniji kupac. Možda ćeš uzeti kafu, možda ćeš jesti, možda ćeš prošetati kroz duty free, možda ćeš kupiti grickalice, možda ćeš platiti bolji parking ili lounge. Aerodrom ne želi samo da te obradi kao putnika, želi da te obradi dovoljno rano da postaneš potrošač. Još jedan ogroman izvor zarade je nešto mnogo običnije. Parking. Mnogi misle da je veliki novac u avionima ili luksuznim prodavnicama, ali parking je jedan od najstabilnijih načina zarade za aerodrome. Zašto? Zato što dolaziš u trenutku kada ti je praktičnost važnija od cijene. Imaš kofere. Možda kasniš, možda vodiš porodicu, možda ideš na poslovni put. U tom trenutku platiti skuplji parking blizu terminala odjednom djeluje razumno. Aerodromi to koriste kroz različite vrste parkinga. Kratkoročni, dugoročni, premium, natkriveni, valet, brzi pristup terminalu. Svaka opcija cilja drugu vrstu putnika. Neko plaća manje jer ostavlja auto 7 dana. Neko plaća više jer mu je blizina važna. Neko plaća najviše jer želi najbrži i najlakši pristup. U svakom slučaju aerodrom zarađuje. Parking nije glamurozan, ali savršeno pokazuje kako aerodrom zarađuje mnogo više od samih letova. Čak je i sam terminal dio prodajnog sistema. Na prvi pogled aerodrom izgleda kao običan prostor. Hodnici, znakovi, prodavnice, sjedala, gejtovi, ali dizajn terminala nije neutralan. Kuda hodaš? Šta prvo vidiš? Gdje usporavaš? Gdje sjedaš? Gdje stojiš u redu? Gdje se osjećaš opušteno? Sve to može uticati na to koliko ćeš potrošiti. Dobar aerodromski dizajn balansira 2 stvari. Da putnici mogu stići gdje trebaju i da usput budu izloženi komercijalnim ponudama. Zato prodavnice nisu samo dodatak sa strane. One su često ugrađene u samo putovanje kroz terminal. Neki aerodromi stavljaju prodavnice odmah poslije sigurnosne kontrole. Neki prave velike otvorene zone prije gejtova. Neki postavljaju kafiće tamo gdje ljudi prirodno zastanu. Neki paze da izlog ostane vidljiv čak i kad ti samo tražiš svoj let. Jer ljudi kupuju više kada su opcije vidljive, blizu i mentalno lake. A aerodromi su majstori u kontroli upravo tih uslova. Zato aerodrom ne prodaje samo putovanje. On prodaje pristup, udobnost, vrijeme, pažnju. Prodaje prostor aviokompanijama, prodaje lokacije brendovima, prodaje pogodnost vozačima, prodaje čekanje restoranima i prodavnicama, prodaje mir kroz lounge prostore, prodaje vidljivost kroz reklame. Sve to funkcioniše zato što milioni ljudi prolaze kroz kontrolisani prostor po predvidivom obrascu. Putnik u aerodrom možda izgleda kao privremena stanica, ali za aerodrom svaki putnik je ekonomska prilika. Ne zato što će svako potrošiti mnogo, nego zato što je sistem napravljen tako da dovoljan broj ljudi ipak potroši nešto. A kada kroz taj sistem prođu milioni putnika, i male odluke postaju ogroman biznis. Zato sljedeći put kada budeš na aerodromu, pogledaj malo pažljivije. Skupa hrana, duty free prolazi, duga šetnja kroz prodavnice, pritisak da dođeš ranije, premium parking, kafići postavljeni baš tamo gdje čekaš. Ništa od toga nije potpuno slučajno. Aerodromi nisu dizajnirani samo da te premjeste s jednog mjesta na drugo. Dizajnirani su da monetizuju tvoje vrijeme, tvoju pažnju i tvoje ponašanje dok čekaš. Jer u modernom aerodromu let je samo jedan dio biznisa. Ti si drugi. Za još skrivenih priča iz svakodnevnice zaprati kanal.